Hingga faide tawagan iago porca tongoro tipramotha BJP, CPM, IPFT, Congress, joto political parties ni adon number tongo, joto political parties ni khorcha kanino ang council parnai fiaba letter ke joto non dhornai. Ya faide poila wachang chief whip of tipramotha party nini tipramotha party ni chief whip Bidhan Sabha ni sini borong ganang MLA Biswajit Koloi bono puila call khayan. Ke bon ya gulo te khoroksa leader tipramotha na khaine bon ya gulo borong ganang sar ang David Murasi ang chief whip sini da Biswajit Koloi MLA ban kok saima tongle. Ke sar sang tabuk je movement khaimani aba agule ni Smith Delhi amo tiprasa ni movement ni wan sogwe ang kaisa chikon se initiative na wine flag Indian flag tinai tiprasa winai ang tini choba khaika go choba khaita ni bo sarnor nang request khayo tipramotha ne engai norni response bahai amno request khaina bang call khaibani tak live moto alai kotor inisiatif lima tagi mulut aku tolak tu dari pendel yang sah mau kai kalian mau berat house paper semua awam soko itu mani bagi tak David sebab inisiatif maka mau kasih buat disukti dan bagi cinti berapa tadi job tu logi tu ini logi tu mau kena sampai hokre kayak musuh go tentang participate kaya tu musuh go tapi kau itu sampai mana bagi macam aku nak pakai naik roh lagi apa sah macam apa sah dari itu supaya yang harus sampai mana contohnya kamu di berapa tadi job yang ada rumah ini kita di logi tu mau emang moto tak mungkin yang harus hemat ya tu bekerja di setiap proses siapa sama saja lah anggota Roto bono karena semua David logi di promo tadi juga dan untuk aku pernah tahu klik dan most welcome bono boleh sampai ma sawo bom hayake oto initiative nawo je chono kit bakha ba hazana moto deki wo thangai au mabu ya ulsip angke masuk maya dong mana ya dong abu ulsip kintu senje cesta khai to je bo nang je babe harwa khai to oni ang no ble ulsip pakai Hambai sar.